Знак телекашетаем пацахадун телеканалы эфир информацию рагдабун студии часяталина. Радианал цыбыр тайравагда сайрагдар тиматыл. Ахошшин тезбаракен эмаса бафхарин. Президенті хадисте вагдар цыдан бірд. Цыранны хастыд республика орынчындуны ырсавгат савылдар. Барат қаққана горган такуд зағын сафтамай барага хосактамгасга квазаны биргана өдзен. Ясада азы юбилей. Президент Бибелта Анатолий Арфаракот дастыр фыдыбастын хасты ветеран Элборта Евгениян. Афсаттон парад вағдар сәлзен. Хусари рыстон афсаттон служба ганжи тасахи цаттакан твалахизы бунма. Президент Бибелта Анатолий сарглавдай министрата ведомствата сарглавжитан вағдар цыдан бірд. Вымдзыр цыд республикай коронавирусы нықматсы мазалта естсавы, ама әндар ақшияк фарстатыл. Әмбірді фадыл бастундарай уна ацхасак черт қотаригіне бацаттагунд ырмәг. Operatiivul штаба Эмбердер Райдианы президент Карзайс критика кутта республикон бире профилу медицинун центры хитен кушчы тархайд, ама анализинан қаққаннады министр Эрдумта цама эфхардер цави эртенде сам апреля ца инцидентерсид ума хушчин чистовдун. Зыр цави афсаттун служба ганажет хай категории сарарынчын дума бахав намаджас хистай фацафе фестиваган ама виттинг вазававаре. Фацаф ваваджи авастиата қуд сагат ирыстун алани моласын. Фала доктор тахусай алсы анаргавга куттаг наттарх. Ждать 6 часов для того, чтобы отправить больного, это слишком большая роскошь для Министерства здравоохранения, для непосредственно РММЦ в частности. Угроза жизни человека. Я требую от вас и поручаю, чтобы разобрались, и те люди, которые виновны в затягивании отправки вот этого человека, чтобы они были наказаны. Меры воздействия должны быть приняты в обязательном порядке. میفستن بردران خاص کدتا ریسپوبلیکای سیراک سانیتارون دختر کدست مارینا اما ارزشتان ریسپوبلیکای اپیدیمیولوگون و برفدل و یوستابیلون اما نم کاراناویروس یونه گرنچن در نی فی قوسن کدتاوی خجار گاراندین است سده اخصای فونزادی ماجه استاسانارون و ورت دختر تقوستارد بنتاییس انوده ساده ماجم 10 граждан, которые вчера прибыли из Северной Осетии. 6 человек это водители, которые тоже находятся в карантине, и 3 человека, это 2 с клиническими проявлениями были незначительными, дочка с матерью, и мужчина, которого привезли после операции из Грузии. Вот они все находятся в стационарных условиях в карантине. Koronavirus را برکنن نسانند و اگر ریواخ دست صد دست لابراتورون باسکرسته دست تسیب بدتر راف دستوی اپرچک خطزکته کستمارین این خستم گست که سایندارون سوژبت اپن زوخای سقوز دارن سایندارون دومن تکود خست سمن سومه زیرنز بازارادونا بیکتل اما امالی و کنجتن وازنز پروفیلاکتیکون بیسیده سایندارون نورمت انامنگه اخست کنن که قوی فدل بازارادونا بیکت انامنگه درفسناین که قوی دزینفکسیگنن بورات دایس پایدا کنگه Им сейчас всем раздали предписания для того, чтобы они выдерживали те требования санитарных норм, которые они обязаны выполнять. И там же прописали предупреждение, что их может ожидать, если они вот эти требования не будут выполнять. Ну, в первую очередь, это дезинфекционный режим, это чтобы они не допускали скопления большого количества людей в своих торговых залах, и наличие у них тоже средств индивидуальной защиты именно у работников вот этих объектов. برای فدراسی تریتوری از نون چرز دختوتن بستک در است دختر تقوستار دبن امدو و کردی و زست کاراندینه. حتی خاد سقلا و کدبانستان کد و مگس که آت سماجالو انا من قوق آفتم ریسپوبلیکای اختاری و گداراز بد در سمینم کوروناویروس مار باخوا اما ما پارا خاطا وینسانن. Есть постановление правительства, есть четкое видение, как нам надо решать вопрос. Есть четкое видение тех шагов, которые мы делаем, и поэтому надо работать спокойно, без нервов. Значит, те люди, которые обязаны проходить 14-дневный карантин, я уверен, что они это прекрасно понимают, потому что безопасность в первую очередь связана с их родными и близкими.
Փոխանցած սարլավակ պրոֆիլը մինիստրատը ամավիդանսվան բոխասկուտա ցեմե կարզմազալտա իսոյ կարանտին ռեժիմ չի խալավդուն նխմա արմաստար ախամ խոզսուզան նաբուն վիրուս ռեսպուբլիկա տերիտորիալ ցեմե մա պարախաթա Փոխանցած սարլավակ թարադու խատրսիտ ըմբաստակտամ ցեմե խաստ կանոյ կարանտին ռեժիմ ամանամ կավակուննավա վատ խազարե մնգմա մախիզոյ Չեթկոթերեգինա կոստայի դա կուստրատամիրլան արսոյտը զարեմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Արաստցավը ապատ դարձ մայնա ռեսպուբլիկայի կորոնավիրուս մաֆազնա ամամա ապարախատվա Վույնստանանից ցանցալ խոզում մազալտա Ռախիցանարցստը սարմագուն բնատա ցրան կարանտինը վծստը զարդամ ախսայգա ադամ ավթամա նա ռեսպուբլիկա մաչիար ցավուդուն Տիմադարտարքանը նավասխասա գոբոստը ագոնդա Республикон бира профилон медицинон центр сари баркотой апат хаятадар эндокринологион хаядай дартар хам карантина вазысты республикай амбастактай коронавирус айзардахсайга чиувудун адапатай боцат такотой фанзай аст палатай алкаций дар файнатсы пар фонд бната хамвал вазыстызнон на республика мачи раздахтуваться дуадас адаймаджа Условия, в которых они находятся, приближены к домашним. То есть у них трехразовое, разумеется, бесплатное горячее питание, душевые, санузел работает, бесплатный Wi-Fi. Карантина чиз выдонесте докторты аппана дзу хустардыбын. Бон салдар хатты выдонан баскарын саананиздинат. Салдаран тадзу кавы кондак специализации медицинун ахвыз. Там есть онкологический пациент и вот этот ребенок, который после операции офтальмологической, и в данный момент его смотрит окулист. Этим пациентам на 10-й день после пересечения границы будут проводить тест-контроль на COVID-19. После результатов еще один тест, и по истечении 4-дневного карантина они будут отпущены домой. Кадама пациента искама коронавируса фадал тест аварцак хатсагравди савадай вайтагда канзаста инфекцион хаяда хисан боксма амарастарцадыста апат увартадар COVID-19 рынчентан хусканенан. Если даже сейчас у них условно здоровых, карантинных пациентов выявится положительный тест, это будет тест, видимо, скорее всего, на носительство, без клинических проявлений. Но даже и такой больной будет немедленно эвакуирован в отдельный бокс инфекционной больницы. Другое дело, если выявится случай с клиническими проявлениями. На этот случай у нас подготовлен ПИД, подготовлена бригада реаниматологов, которые будут в таком же режиме, в каком мы сейчас находимся, дежурить и лечить этого больного. Сеппар инфекционистс кондай доктор бригада апны зухасты саквестывалкус. Куба Калвад республикон бира профилон медицинон центр апат специалиста доктор терапевта реаниматолог та анестезиолог та медицинон хота бахус канзысты инфекционистан. Кубостагонда кодстаида информацион равахт абун. Aboniya sada az юбилейны сан кәне фидебаста өнстер хастоведиран Элборта Евгения. Юбиляран арфаракоттана пацахада сарглавак бибылты Анатолий. Набастай президент Бибилт Анатолий ама хустари ростон و رئیس فدراسیون خاص برجمینه وار مراد گولاخمیتوف رارفا کوتوی فدبسته اونستر خاست ویتران البورت یفگینیا نیارای گرد سداز کیس خاست ویتستن پرزیدنت یوبیلارن زاخت انانی زیاد اما سرم بون فندیکتم و فرد سماخابون استم سر گاز سماخ بیر سارستاد استر و لاخیز عرب وقت کنن تخی نرتان نخوز کنود او دغدای فیدار وونن انانی زو بیراست در سر آمون چنای دی وقت آدم اما دخیوت دیمه زاختای پرزیدنت Пидору, самый главный пидору. Ананис, свалаттадан джабахи, кабулатадан джабахи, джабахтам касенч, ворзен штабира, амадамохтар бира ворзен. Большое спасибо. Это вам спасибо. Это вам спасибо. Здоровья, долголетия, чтобы вы еще столько же пожили. Большое вам. И радовали, и радовали. И нас радовали. Марат Кулахметов ветеранан Ратта стрвал ахизил ФДФ за сахастецитан в Рейсе Федерации президент Владимир Путин арфа. Уважаемая Евгения Александровна, сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы. На долю вашего поколения выпали суровые испытания военного времени. Но вы и ваши товарищи, весь народ проявили несгибаемую силу духа и мужества.
Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Вапутин. البورت یفگینیا واجتن زاختا بوز نجه امارفه نخست آخم قوستارد تخی Kokoyte Anjela Kusrat Tamirlan Goboste Agunda Tattat Zarina informacion rawacht abun. Fidebastejun sterxastelag zinademe qabatr zinadravdisto irun adamdar. Qattar nevit sabavard valaxiz quttagma fashjildim falluy genjtender. Roxin jest sa qabatr zinatta ama masa abun sardagaşçiz vudonan naxitsaat kanı embalun kad. Valachizil evday funz az sterxastetseten vidiran tanlavard savziste iurastagun aqsay farastem. Vitaxay embalun baramındal yaguq bafista na patsaxada sarglag bibilte Anatoli. Bibelt Anatoliya Guchbafesta Fidebastejun sterxaste valaxizil evday funz az sterxastetseten vidirantan iurastagun farasta bafiden taxay baramındal. Aftamena Respublika vidirantan naxitsaat raistestefayna evday funz min some. О том, что такие выплаты необходимы, президент говорил еще и во время своего послания народу и парламенту Республики Южная Осетия. Это подтверждает то, что отношение к Великой Отечественной войне, к памяти о подвиге советского народа, к ветеранам и всему, что с этим связано, имеет государственное значение. Atı baramın magaskama fayna fenzay min someray Fidebastejun sterxaste rastaje fashjildim çifelloy kottavet saday maktedar finans ministradan baxasır tsame prezident fasaartson fonda rahi tanırtsawi farastem atı baramın saxast kananima bast xarste taxay. Что касается того, когда они будут выплачены, то в преддверии праздника Анатолий Ильич по традиции уже сложившейся объезжает ветеранов, участников Великой Отечественной войны с подарками, и вот тогда же будут им вручены выплаты, о которых говорится в указе президента. Nirtakkan Respublikayis Fidebastejun sterxaste ertendes xadisece ama evdayt Sparta fashjildim kusece ودون نمتسیز زابیت واسیل در خست کرایدت داودل ست سپر دسازن خست رادیان فتزاق بونه فستموی کستا قالخوزه امیه باورد خواستا و لاخیز قطاقمم ابد کسته در اخست کتوی لگ دخی قاختوی رفتوی دونخر کتوی تلگم برد کتوی اما سروستوی فرونتمم زابی فرد کت زرخه و مگسکف زرستوی زندینت دفل آلچی درم برسا فرونت چیز ودونن نوج زندر کیو یقازوتون کسته خی واسیل خورزخ جنرتد یوبیلیو مایدان تای روز نگذستم آخم مسترد کهیست ما آخم اخوز که کنه آدمن ارمست ویتیران تنه فلا آدمن آخم خورز که شوه اما آدم کهیم باره آدم مگرزین آدم کت قاره هویت خجه استم اشتر بوزنگ На Республика خسته ветеран Тайвараси территориал фашчиз ودون در президент Владимира Путина барамед магаскарай сестефайна евдай фонз мин соме. Бязартасела чехойта Альдина кудзейта замет информацион равахт абун. Prezident Bibilte Anatoli Rarfakota Respublika Artsaxanok prezident Arayik Arutunianan atsabastay prezidentaya vzarskayartsadvaytsatan Arfay Zerdavı. Tsatchin Arayik Vladimirovart. Arfadın kanın Artsaxa prezidenti binatmada kaysa vzarstoy vaytaxay. Vatsaqottag zuragu amadil adam kayavandın samada fars kayxatsins. Vernamada Kuhtari ve Gadabın Artsaxa Respublika dartar dar razmakayt savzan amana Duva Respublika taqsan bastinatdan ucu dar kayfidar dar kanzasты. Artsaxa adaman tazağın sabır adama antestete fendiyakta. استر Fidebastejun xastivala xizilivday funz azısı xastitsatan vaq dar savzan afsatun barad. Naridagan vaq savns repetitsita. Barad kadamakam vaq dar savzan vifadulu nadartara irmak. Зарек священная война залтабен кадык карагула офицер тарахасту хусари растун амавалахиз терасатам фарастам ма خیالچی در رمس ندادات کدست آدی ماگاد ایستوری ایولستر در توپ کالان خست دنیای فیروزن کتوی فاشیزمی نررست جسف زرگا وابر فستیوگنستر والاخیز افدای فونز از یوبیلی و رخی بانسان کنن فادات و زنوینه و تخیماخ با خاطر دستم قاقن ناد مینیستر خدیوک البورت ایگرمم юбилейная дата, поэтому есть указ президента, и мы пока действуем
по этому указанию. То есть мы готовимся к параду. 9 мая у нас проходят здесь пока что парадные тренировки проходят здесь у нас на нашем плацу. Ну, со следующей недели мы уже переходим на плац 4-й военной базы, где будут проходить парадные тренировки. Что касается того, что будет переноситься парад, то эту информацию я не могу подтвердить, потому что у нас есть, еще раз подтверждаю, у нас есть приказ президента, мы готовимся к параду. Парады фитса хатрайсан хад булгом мулдар тизилим номер сармагон нсانیاج بدالون ترسا خسک کرد اما منوجه یو آخشیاق قطاق سالسکنن کستت آخو ساگن سال در از پاراد واغنت ستیاترالون فزواتم و ای واغ در ست خیتم بنت فitsa خیتسواد خزار راز فسته در خیتکات گستای ونگل اما پاسخدون اونیورسیتیت راز در فلانر البورت ایگر نخستم گسگا یوبیلیون آز پاراد واغ در سبزن ی راز در بناتم ودما کوشت کروم فوزست فزوات الارستادون استتم و میوالدای مکاد عالیه اوردر سوزن سویتون سدیس قایتار گیورگی بیرواشویلی بیوست. Президентом была поставлена задача у Вечного огня. Есть у нас 8 героев Советского Союза из Республики Южная Осетия. Один из них по фамилии Георгий Беруашвили был снят по каким-то неизвестным причинам. Сейчас президентом дано распоряжение, что этот памятник восстановили. То есть тоже Беруашвили будем вносить в этот список. Герой есть герой, какой бы национальности он ни был. Тем более Беруашвили, Беруев, это как бы астинская фамилия тоже. گنانیس مسر زرگا و ورمگسکا پاراد خواست در تسا و فسته درمم آفتما آغ در تسوزن برگون و سالوک در نرای گرن بسته اما بدونی در فاشیزم چی سری بار کود داوت و لاخی زاوت کادن بیازر تستلا تبل تالان اینفرماسیون را وقت آبون چرستون دین ایغاو در برگبون تایسایی و کوازن ایرون آدماناس برگبونیم باستیس رسوغ دغدوتن برگبون ترادیسی تایی و بیرگا و ایوالدای وارزونو فسی ودن اما سوالتن فلا کارانتین فستی وگن بارات قاقنا گورگان تفادزاخسن سرجت تسمای اخست کنوی اداسی ناد نورمتم دیمه دارتر کنه نهاد خستک عرواق خود صابون نسان کنزستم نیول سیراک در دین برگ بون تیسی و کوازن آدمم سخیفت زد تکننس راز والغاوسا خورنس رفدوت دست کننس آچینکتم فالامیول انرقد سیدر فین قل مکسنس سوالتم حالا از در ودون ارم برد وینز اما فزیلنس بیرگایم فلانر کارونا ویروس آپرخت استاق زیناد فستی و گن فتساج در قو اداسی نادلاقو دکرن و مگس که بارد قاقنا گورگان دکوش تسیدن سرجتم سمای خست کنوی امبالون دومنت امز سوالت بیرا دم کمیس آخم بنتم موازوی Я хочу обратиться к населению, к родителям тех детей, которые собираются на пасхальные колядки. И тоже хочу предупредить их, что всем наступление нежелательных последствий в целях заболеваемой инфекцией COVID-19. Обращаемся ко всем родителям, чтобы ограничить детей, чтобы они не выходили на улицы и не собирались столбами. کارانتین رستج ارول بون در گورت وقت سوند ریدو مازلتم و رژیم کد خست سوم سقوز دارن سميت قد تكت министрада службата و дон мацефандагон подролон служба дар. Во время праздничных мероприятий или во время праздника Пасхи, значит, у нас создан план, то есть расчет силы и средств. کرونا فستی و گنه بد دنیا تواور سفزرد و یو کاتیاگ اما ما خومه قد کنم اداسی ناد فارستل و مگس که نخی در امنی وقت سادم در قومه آفون الباخیزم فدبل زی سمیسته فس مونگوند ما فوام. کوکویت آنجلا گزاتی یلینا کدزی تازمه تا تزارینا اینفارماسیون را وقت آبون. نرتبازونگا و تخسر دسم آبریل بونغد برکنن تیمم. Znavere rajonu vedzen asas bune qadra varzen çesel qavdan val dafa qarmat bunay av 92 gradus qarm. Zav rajonu dar asas bune qad varzen qavda bunay faras gradus 90 gradus qarm. Quaisa asas varzen qavda bunay 0 gradus 0. Leningura rajonu dar asas varzen qavda bunay ivanda samat 0 gradus qarm. Respublika stolica Txinvala vedzen asas bune qad varzen qavda bunay faras gradus 0 gradus qarm. آخر دستنا اینفورماسیون службы бацатта гундермач такат даритер қусуд хорс хабарта ама народум фин балд ма эфира